estado en una serie que hemos llamado Fe Victoriosa y vamos a continuar con esta serie. We've started a series called Victorious Faith, and we're going to continue with this series. I believe that God is speaking to every one of us through this message in the book of Joshua. Yo creo que Dios nos ha estado hablando a cada uno de nosotros a través del mensaje en este libro, el libro de Josué. Y si usted tiene su Biblia ahí donde está, abra su Biblia. If you have your Bibles, open your Bibles al libro de Josué, capítulo 4, Joshua chapter 4. El verso 1 dice así: Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. Verse 1 says, And it came to pass when all the people had completely crossed over the Jordan that the Lord spoke to Joshua, saying, Take for yourselves 12 men from the people, one man from every tribe. Verso 3. Y mandadles diciendo: Tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. And commanded them, saying, Take for yourselves 12 stones from here, out of the midst of the Jordan, from the place where the priest's feet stood firm. You shall carry them over with you, and leave them in the lodging place where you lodge tonight. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Then Joshua called the 12 men whom he had appointed from the children of Israel, one man from each tribe. Vamos a orar, let's pray. Señor, te doy gracias por esta palabra que tú vas a traer a nuestros corazones. Lord, I thank you for this word that you'll be bringing to our hearts today. Que quede bien grabada, Señor, en nuestra mente este mensaje que tú tienes para nosotros. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, que seas tú quien use mis labios en este momento para hablar tu palabra. Let it be you, Lord, that speak to our hearts. Use my mouth, use my lips, Father, to speak your word to your people. In Jesus' name, amen. Hermanos, como hemos dicho, estamos continuando con esta serie de sermones. As we have said, we're going to continue with this series of sermons. Y hemos llegado a un momento en la historia muy importante. And we've got to a moment in the history that is very important. Después de 40 años en el desierto, after 40 years in the desert, todo el pueblo de Israel, all of the people of Israel, finalmente estaban pisando y estaban caminando en la tierra prometida. They finally were now walking, they were now stepping in the promised land. Tomó otro gran milagro de Dios para que esto fuera posible. It took another great miracle from God to make this possible. En el capítulo 3 leímos de cómo el río Jordán se detuvo. In chapter 3 last week we read how the Jordan River stood back. En la temporada donde el río tendía a desbordarse por tanta agua que llevaba. During the season when the river tended to overflow because of so much water that it carried. Fue muy claro para todo el pueblo que fue la mano de Dios quien detuvo las corrientes de esas aguas. It was very clear for the people of God that it was the hand of God that held back the currents of this river. En realidad fue un milagro de Dios, un gran milagro de Dios. It was truly a great miracle of God. Y ahora lo que Dios quería hacer, y es lo que vamos a leer a través de este capítulo 4, and now what God wanted to do, and we're going to see here in chapter 4, era que quedara bien grabado en la mente de los israelitas que fue el poder de Dios y fue por su poder que ellos pudieron cruzar. What God wanted them to understand and wanted to remain in their minds that it was through His power that they were able to cross this great river. Y para lograr esto,
después de cruzar todo el pueblo y antes de que las aguas volvieran a fluir, and in order for this to happen, after all the people had crossed over and before the waters would begin to flow again, Dios le dijo a Josué que mandara a 12 hombres, uno de cada tribu. God told Joshua to send 12 men, one from each tribe, que los mandara en medio del río mientras que los sacerdotes todavía permanecían en seco allí con el arca. For him to send them to the middle of the river while the priests were still in the middle of the river with the ark of the covenant. Y que sacaran una piedra cada uno de ellos, and that they would each take one stone y la pusieran en un lugar específico como un memorial de lo que había sucedido. And this was for them to take this stone and to put it in a special place, a specific place, as a memorial of what God had done, of what had happened there that day. La Biblia no dice qué tan grandes eran estas piedras. The Bible will not say how big these stones were, pero me imagino que eran piedras grandes. I would imagine that they were big stones, o la piedra más grande tal vez que cada uno de ellos podía levantar. At least the biggest stone that each one of them could carry. Porque si Josué los había mandado a medio de Jordán a recoger una piedra, no iban a recoger cualquier piedrita. Because if Joshua had sent them to the middle of the river to carry a stone, they were not going to pick up just any stone. Ellos iban a recoger la piedra más grande que podían cargar. They would carry the biggest stone that they could carry. Vamos a hablar qué es un memorial. We're going to speak about what is a memorial. Un memorial es una estructura que tiene un propósito, y el propósito es de recordarnos acerca de una persona o de algún evento. A memorial is a structure or a building that has a specific purpose, and the purpose is to remind us of a person or an event. Vemos los memoriales a través del mundo. We see memorials throughout the whole world. Solamente aquí en Estados Unidos existen estatuas, edificios y placas en un sinnúmero de lugares. Just here in the United States, we see a massive amount of statues, buildings, and different plaques in so many places. Y estas cosas traen a la memoria eventos y personajes importantes de la historia. These memorials bring to our mind different events, different persons that were important in history. Y tienen el propósito de recordarnos estas cosas cada vez que las vemos. And they have the purpose of reminding us of these things every time we see them. Yo recuerdo claramente en mi adolescencia que mi abuelo se ponía a vender cacahuates y jugo de caña. I remember my adolescent years that my grandfather would sell peanuts and cane juice. Y esto lo hacía frente a un jardín cerca de su casa ahí en Hala, Nayarit. He did this in Hala, Nayarit, close to his house. Y a mí y a mis primos nos gustaba ir a pasar tiempo con mi abuelo y jugar ahí alrededor de él en un jardín que estaba atrás de donde él se ponía. And me and my cousins would love to run around, hang out with my grandpa, but at the same time play around in a garden that was there by where he sold his peanuts. A veces nos decían, no jueguen allí. Sometimes they would tell us, don't play there. Y nos regañaban. Y la razón era porque el jardín contenía una estatua. And the reason was because this garden had a purpose and it had a statue in the middle of it. Esta era la estatua de un hombre fuerte que llevaba una espada agresivamente. It was a man, a strong man that carried with himself a sword aggressively. De niños no entendíamos qué era esta estatua. As children we didn't understand what this meant, pero con el tiempo nos dimos cuenta que era la estatua de José María Morelos. Algunos ya saben esto. But after some time we found out that this was a statue of a man named José María Morelos, quien fue un revolucionario en México. This was a revolutionary in Mexico. Fue un gran líder quien dirigió el movimiento de guerra contra España para obtener la independencia de México. This was a leader that moved the people of Mexico to gain the independence of Mexico from Spain.
¿Por qué me quedó tan grabado en mi mente este personaje? Why is it that this person is so engraved in my mind? Porque cada vez que íbamos a Jala, a casa de mis abuelos, pasábamos por enfrente de ese monumento. Because every time we would go to this town to visit my grandparents, we would have to drive by this monument. Y recuerdo varias veces preguntar, ¿quién es él? And I would remember a few times asking, who is this man? Algunos me sabían responder. Some people would know how to respond to my question. Y decían, este es Morelos, y me explicaban quién es. And they would tell me who it was, pero otros solamente decían, es Morelos porque es todo lo que sabían. But others would not know exactly what the statue meant. Pero en realidad representaba y representa algo hasta el día de hoy. But in reality, it represents something up to today. Josué ordenó que se levantara un monumento con esas 12 piedras. Joshua ordered for a monument to be lifted up with these 12 stones. En un lugar llamado Gilgal, in a place called Gilgal. Gilgal era un lugar céntrico. This was a central place for the Jewish people. Era un lugar que se menciona varias veces en el libro de Josué. It is a place that is mentioned a few times in the book of Joshua, as we're going to see further, como vamos a ver más enseguida. De ese lugar salían a conquistar y a ese lugar regresaban a descansar. From this place they would go conquer, and to this place they would return to rest. Podemos decir que Gilgal se convirtió en el centro de operaciones del pueblo de Israel. We could say that Gilgal was the center of operations for the people of Israel. Varias veces después de pelear regresaban a ese lugar y veían esas 12 piedras. Many times after fighting battles, they would come back to that place and they would see these 12 stones. Y cada vez que ellos regresaban, cada vez que ellos llegaban a Gilgal, and every time they would come back to Gilgal, ellos se acordaban del gran milagro que Dios había hecho a través de ese monumento. They would be reminded about the great miracle that God had done through this monument. Este no era un templo, this was not a temple, ni tampoco era un santuario. It wasn't also a shrine. No era una imagen la cual ellos tenían que adorar. It wasn't an image for them to worship. Era solamente un recordatorio del poder de Dios que estaba con ellos. This was only a reminder of the power of God that was with them. Hay una gran diferencia entre un monumento y un ídolo. There's a great difference between a monument and an idol. Un ídolo es reverenciado. An idol is revered y es reverenciado como algo sagrado, como algo santo. An idol is revealed as something sacred, as something that is holy. A un ídolo se le ora. You pray to idols. A un ídolo se le pide. A un ídolo se le ofrece ofrenda y se le ofrece sacrificio. You not only pray to an idol, but you ask an idol. You ask of an idol. You offer sacrifice and offerings to an idol. Es un objeto o una imagen a la cual se le otorga poderío y se le otorga autoridad. An idol is an image that is granted power and authority. Pero un monumento es diferente. But a monument is different. Un memorial es diferente. A memorial is different. Porque tiene el propósito simplemente de hacernos pensar y hacernos recordar. Because it has the purpose of making us think and to be reminded. En veces recordamos de una manera solemne y con respeto. Sometimes we are reminded in a solemn way, in a respectful way. Tal vez por un evento trágico que sucedió, que es lo que ese monumento representa. Maybe because of a tragic event that monument represents. Y otras veces los monumentos son impresionantes, representando algo heroico o algo espectacular, inspirador en la historia. Sometimes these monuments are very inspiring because they represent a heroic act, something that was spectacular, something that was truly inspiring.
Espero que estén conmigo todavía. I hope you're still with me. El pueblo de Israel tenía varios memoriales. The people of Israel had a few memorials, had many memorials. Por ejemplo, el día de la Pascua, en Éxodo 12 y al verso 11 al 14, for example, the day of Passover. Dios estableció este sacramento para el pueblo de Israel, que ellos tenían que celebrar cada año. God would establish the sacrament for the people of God so that they would be reminded every year, para que ellos recordaran cada año lo que Dios había hecho, what God had done. El día de la Pascua los recordaba del día que Dios los había liberado y que Dios los había salvado de la esclavitud de Egipto. This would remind them of the time when they were in slavery and how God had liberated from death the people of God, and not only that, from slavery from Egypt. Diferentes fiestas para los israelitas representaban diferentes acciones, diferentes promesas de Dios. Different feasts for the people of God represented different actions and promises from God to them. Lo que es provisión, lo que es liberación y lo que es salvación. It represented provision, liberation, and salvation. En la Biblia podemos saber y nos damos cuenta que el arco iris es una imagen que podemos ver hasta el día de hoy. We understand that the rainbow is an image that we can see until today. It's a memorial, es un memorial que representa el pacto que hizo Dios con la humanidad y que garantiza también que el mundo jamás será destruido a través de agua. And this memorial represents what God did for humanity, and it guarantees that the world will never again be destroyed by water. En la Biblia encontramos recordatorio tras recordatorio. We see in the Bible reminder after reminder. Leyes impuestas. These are laws that are impuestas al pueblo de Israel, imposed to the people of God, que tenían la intención de hacerlos recordar de ciertos eventos. That it had the intention to remind them of certain events throughout history. Por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos, inclusive el Shabbat. For example, different feasts and even the Sabbath itself. Y otras tradiciones que tenían ese mismo propósito. And different traditions that had that same purpose to remind them, recordarlos. Uno de los sacramentos que nosotros practicamos, one of the sacraments that we practice as Christians, es algo que instituyó nuestro Señor Jesucristo y lo practicamos hasta el día de hoy. It's something that our Lord Jesus Christ instituted for us. Y tiene este mismo propósito. And it has this same purpose, que nos acordemos, that we are reminded. Esto le llamamos la Cena del Señor o la Santa Cena. We call this a Holy Communion, a Holy Supper. Primera de Corintios 11:24 dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed esto, es mi cuerpo que por vosotros es partido. Dijo, haced esto en memoria de mí. Jesus said, and when he had given thanks, he broke the bread and he said, take it, eat it. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. Verso 25 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es mi nuevo pacto de sangre. Y nuevamente dice, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. Es importante que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo esté muy presente en nuestra mente. It is very important for that the sacrifice of our Lord Jesus Christ be in our mind, ya que fue el evento más importante en toda la historia de la humanidad, because it was the most important event of all of history of humanity. Dios considera esto muy importante. God considers this very important, y por esto estableció este sacramento para que todos nosotros lo hiciéramos. And this is why he established this sacrament for us. Es un memorial a lo que Dios hizo. It is a memorial to what God did.
Una vida victoriosa en Cristo, a life that is a victorious life in Christ, es una vida de la cual resalta las grandezas de Dios. It is a life of which highlights the greatness of God y que resalta los grandes milagros que Dios ha hecho, and it highlights the great miracles that God has done. Una vida victoriosa está llena de triunfos y está llena de testimonios del poder de Dios. A victorious life is a life that is full of triumph and testimonies of the power of God. Ahora, si recordar todo esto es tan importante, now if being reminded of all of these things is very important to us, si es tan importante que estemos constantemente recordando todo esto, y este era el propósito de la ley de Dios, and if this was the purpose of the law of God, ¿por qué ahora ya no estamos sujetos a estas tradiciones y a estos rudimentos de la ley? Why is it that we are not subject to these traditions of the law? Miren, eso me emociona a mí. This is so exciting. Dice el Señor Jesucristo en Juan 14:26. In John 14:26, Jesus says, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Y qué más hará? Y os recordará todo lo que yo os he dicho. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to you remembrance of all things that I said to you. Es el Espíritu Santo quien nos redarguye y nos recuerda la palabra de Dios. It is the Holy Spirit that reminds us the Word of God. No solamente es nuestro guía, it's not only our guide, no solamente es nuestro consuelo, it doesn't only counsel us, sino que también nos recuerda, it also reminds us. Nos recuerda por qué. Why does it remind us? Because we're so forgetful, porque somos tan olvidadizos. Somos tan olvidadizos. ¿Cuántos dicen amén? We are so forgetful. ¿Cuántos recuerdan el mensaje de la semana pasada? No digan amén si no lo recuerdan. Do you remember last week's message? Somos bien olvidadizos. We are very forgetful. Es una tendencia que tenemos como humanos. It is a tendency that we have as human beings. Somos buenos para olvidar cosas. We are good for forgetting things. Y entre más pasa el tiempo, mejores somos para olvidar ciertas cosas. And as time goes by, we become more forgetful. Por eso nos gusta tomar fotografías. This is why we like taking pictures. Nos gusta tomar videos. We like taking videos. ¿Para qué? Para guardar memorias. Why? So that we could keep memories. El problema es que a veces se nos olvida dónde pusimos las fotos. The problem is that sometimes we even forget where we put our pictures. A mi esposa le gusta tomar muchas fotos. My wife just loves taking pictures. Donde quiera que vamos, me dice, párate, quiero tomar una foto. Wherever we go, she says, stop, I want to take a picture. Y a mis hijos les dice, pónganse ahí porque les voy a tomar una foto. She tells my children, stop right there because I'm going to take a picture. Le gusta tomar fotos. She loves taking pictures. Y a mí me gusta disfrutar el panorama. No quiero estar pensando en tomar fotos. And I love enjoying the scenery. I don't like to think about taking pictures. Pero cuando llego a la casa, ¿saben qué hago? Me pongo a ver las fotos. But when I get home, you know what I do? I start looking at the pictures again, porque dicen que recordar es que volver a vivir. Because as they say, to be reminded is to live over once again. Y en cierta forma es verdad. In a certain sense, it is true. Recordamos usted y yo intencionalmente ciertas cosas que nos traen alegría. Recordamos ciertas cosas que nos traen gusto. We love to remember things that bring us joy and happiness. Tenemos fotografías, cada uno de nosotros, de eventos alegres, de eventos importantes. We all have pictures of important events and happy times, nacimientos, bodas, cumpleaños, días festivos, eventos importantes. We all have pictures of important events, whether it's weddings or birthdays and so many festive days. Pero a ningún hombre casado que sea inteligente va a cargar en su cartera la fotografía de su ex.
No intelligent man is going to carry, that is married, is going to carry in his wallet a picture of their ex. Es una foto que se va a deshacer de ella si es inteligente. It is a picture that if you're smart, you're going to get rid of it. Nos gusta recordar eventos alegres. We like to remember happy times. Recordar eventos importantes es bueno. To remember important dates in our life it's good. Por lo menos el aniversario de bodas tenemos que recordar. At least even our wedding anniversary we need to remember. Pero no recordar ciertas cosas, but not remembering certain things, is to disregard them. Esto es pasarlos por alto. No recordar es igual que darle menos importancia. To not remember things is to disregard, to give it less importance. Significa que el evento ya no tiene tanta importancia en tu mente. When you don't remember, it means that event has less importance in your mind. La primera vez que tal vez tu padre se le olvidó tu cumpleaños, tal vez fue un día de dolor para ti. Maybe the first time that your parents forgot your birthday, maybe that was a day of pain for many of you. Porque olvidar es descuidar. Because to forget is to disregard. Por eso Santiago nos exhorta. This is why James will exhort us en el capítulo 1 de Santiago, en chapter 1, que seamos hacedores y no tan solamente oidores olvidadizos de la palabra de Dios. That we are doers and not only forgetful hearers of the word of God. Que escuchemos la palabra de Dios y que la pongamos por práctica. That we hear the word of God and that we practice the word of God. Porque un creyente victorioso se esfuerza por recordar y hacer lo que dice la palabra de Dios. Because a victorious Christian believer will exert himself to remember the word of God, and not only remember it, but to do the word of God. No solamente escuchamos y continuamos desapercibidamente. We don't only hear the word of God and we keep walking unperceived of the message, sino que nosotros luchamos por cumplir lo que Dios nos ha dicho que hagamos. But we struggle to accomplish what it is that God wants us to do. Cuando olvidamos lo que Dios ha hecho, when we forget what God has done in our life, primeramente nos convertimos en personas arrogantes. We become arrogant people. When we forget what God has done, I want to say it again, we become arrogant people. Lo digo otra vez, cuando nos olvidamos lo que Dios hace en nuestra vida, nos convertimos en personas arrogantes. Y muchas veces poco a poco comenzamos a olvidar cómo es que llegamos a donde estamos y de dónde hemos venido. And many times, little by little, we begin to forget how it is that we got to where we're at and where it is that we came from. Y nos engañamos pensando que es por nuestra propia fuerza, por nuestra propia inteligencia que estamos donde estamos y que somos lo que somos. And we only fool ourselves when we begin to think that it's because of our own intelligence and our own strength that we are where we are and we are who we are. Una persona olvidadiza en realidad se convierte en una persona creída. A person that is forgetful becomes a conceited person. Porque se eleva a sí mismo en un lugar que no le pertenece. Because that person will elevate themselves to a place that does not belong to them. Y no tiene a nadie más quien darle gracias sino a sí mismo. Y hasta los alimentos se le olvida dar gracias. And has nobody else to thank but themselves, and they even forget to give thanks for the food that they're about to eat. Pero una persona que sabe recordar es una persona agradecida. But a person that knows, that remembers, is a person that is grateful. Es una persona que reconoce que es por la gracia de Dios que tiene lo que tiene. It's a person that knows that it's by the grace of God that he has what he has. Que no merecemos lo que tenemos, pero gracias a Dios
y a su bondad que estamos donde estamos. That we might not deserve what we have, but thanks to God and to His goodness that we have what we have. Cuando escucho a veces comerciales políticos, especialmente últimamente, as I hear different political messages and commercials, especially in the last days, comerciales que dicen, todos merecen. Commercials that start like this, everyone deserves. Y dice, todos merecen una buena educación gratis. Se oye bonito. And they say, everyone deserves free and good education. Dicen, todos merecen aseguranza médica gratis. They say, everyone deserves insurance, free insurance. Todos merecen transportación gratis. Everyone deserves transportation. Qué bonito se escucha. Yo quiero un carro nuevo, ¿por qué no me lo dan? It sounds great. I wish I had a new car. Why don't you just give it to me? Todos merecen vivienda gratis. Everyone deserves free housing. Es una mentira. It's a lie. Porque de acuerdo a la palabra de Dios, lo único que merecemos es la muerte. Because according to the word of God, the only thing that we deserve is death. Romanos 3:23 dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romans 3:23 says, for we have all sinned and fall short of the glory of God. Y en el capítulo 6, verso 23, más adelante dice, y la paga de este pecado es la muerte. And further it says, for the wages of this sin is death. Dios quiere ayudarnos a recordar, hermanos. God wants to help us remember. Que seamos realmente conscientes, que estemos conscientes de lo que Él ha hecho en nuestra vida. That we are conscious of the things that He has done in our life. Ahora para los israelitas ver esas 12 piedras los recordaba. For the people of God, seeing these 12 stones, it would remind them of something. Ellos eran recordados que no habían cruzado ese Jordán por sus propias fuerzas. They were reminded every time that they had not crossed that Jordan on their own. Y cuando enfrentaban ahora nuevos desafíos, ese memorial ahora les daba de nuevo para poder enfrentar otras batallas en sus vidas. And this memorial would give them the strength and the boldness to be able to face other battles in their life. Porque si Dios pudo haber hecho ese milagro allá atrás, ¿qué más podrá hacer Dios en la vida de cada uno de nosotros? Because if God was able to do that great miracle in our life, what else can God do for you and for me? Dios te puede dar la victoria. God can give us the victory. Recordar las grandezas, recordar las maravillas de Dios nos ayuda a enfrentar nuevos desafíos en nuestra vida. To remember, to be reminded of the greatness of God will help us to face new challenges in our life. Y el milagro más grande que Dios pudo haber hecho en tu vida, and the greatest miracle that God could have done in your life, sucedió cuando tú mismo decidiste cruzar ese Jordán. It happened when you yourself decided to cross that Jordan. Y fuiste bautizado en el nombre de Jesucristo, and you were baptized in the name of Jesus. Y tus pecados fueron milagrosamente perdonados, and all of your sins were truly erased. Después saliste de ese lugar a una tierra nueva, a una vida nueva. And after that you came out of that place to a new life. Hallelujah. A una vida llena de bendiciones. In a life that is full of blessing. Si Dios pudo haber hecho ese milagro en tu vida, if God did that great miracle in your life, imagínate qué más podrá hacer Dios en tu vida, qué más podrá hacer Dios en la vida de todas las personas a tu alrededor. What else can God do with the lives of everyone else around you? Esa transformación, ese milagro que Dios ha hecho en nosotros, that great transformation, that great miracle that God has done in our life, no solamente sirve como una declaración pública que hicimos el día que nos bautizamos. It wasn't only a public declaration that we did on the day that we got baptized, sino que como testimonio también nos sirve del poder de Dios para todas las personas que nos rodean. It is a testimony also of the power of God for everyone that surrounds us.
Es el testimonio más grande que tenemos usted y yo. It is the greatest testimony that you and I have. Y es el testimonio más grande que usted y yo le podemos dejar a nuestros hijos. It is the greatest testimony that you and I can leave to our children. Ahora vamos al verso 20 del capítulo 4. Let's go see verse 20 of chapter 4. Y dice así: Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Those 12 stones which they took out of the Jordan, Joshua set up in Gilgal. Then he spoke to the children of Israel, saying, when your children ask their fathers in time to come, saying, what are these stones? Verso 22. Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco el Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Verse 22, then you shall say to your children now, saying, Israel crossed over this Jordan on dry land. For the Lord your God dried up the waters of the Jordan before you until you had crossed over, as the Lord your God did to the Red Sea, which he dried up before us until we had all crossed over. Verso 24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan. Qué hermoso es esto. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días, and that all the people of the earth may know that the hand of the Lord, that it is mighty, that you may fear the Lord your God forever. El milagro de Dios en tu vida no es para ti solamente. No es solamente para que digan, mira lo que Dios hizo en la vida de tal persona. The miracle that God did in your life is not only for yourself, and so that people would only say, look at the great miracle that God did in this person. Ese milagro es un testimonio y debe de inspirar a nuestros hijos y a otras personas a nuestro alrededor a querer pasar en medio de su propio Jordán. That great miracle should not only be for you, but it should inspire other people around you and your own children to want to cross over their own Jordan. No basta con que Dios te haya salvado a ti. It's not enough that God has saved you. Tenemos que esforzarnos porque otros conozcan ese mismo poder de Dios en la vida de ellos. We need to truly strive so that other people may know that same power of God that we have experienced in our life. Recuerdo al crecer en mi hogar nuevamente, y les tengo memorias ahora. I have so many memories, but I am reminded again que al abrir el álbum de fotografías en la casa y miraba fotos como esta. And as I would open albums in my home, that I would see pictures such as this. Back when albums meant actual albums, it was actually a book. Yo recuerdo tener conversaciones con mis padres acerca de este evento. And I remember having conversations with my parents about this event. El evento donde yo fui presentado en un altar tal como este. It was an event where I was presented in an altar y fui presentado al Señor en una iglesia. And I was presented in a church. Y otras fotos que están en ese mismo álbum, and other pictures that are in that same album, que me inspiraron a mí a entregar mi vida a Dios y a servirle a Dios. These are pictures that inspired me to serve God. Y puedo decir que fue el testimonio de mis padres quien me motivó a mí a buscar y a querer tener mi propia experiencia con Dios.
And I can say that it was the testimony of my parents that truly inspired me and motivated to want to have my own experience with God. Porque yo decía, si Dios pudo haber hecho esto en la vida de mis padres, seguramente Él me podía bendecir a mí de la misma manera. Because I said to myself that if God can do this great miracle in the life of my own parents, surely He can also bless my own life in the same way. Lo que Dios esencialmente le estaba diciendo a Josué y a esta generación es: asegúrate que tus hijos me conozcan a mí tal como tú me has conocido. What Joshua is telling him in this whole generation is, you need to make sure that your children know me the same way that you know me. Tenemos que asegurarnos que las personas a nuestro alrededor conozcan a Dios de la misma manera. We need to make sure that people around us would truly know God in the same way. Y yo te pregunto el día de hoy, and I want to ask you today, ¿qué ha hecho Dios por ti? What has God done for you? Esos momentos, esas historias, esas experiencias, those moments and those stories han quedado en el olvido tal vez. Maybe they've been forgotten. Por eso me gusta entonar y cantar esos cantos antiguos, porque me llevan a ese lugar donde el Señor transformó mi vida. This is why I love singing old songs, because they take me to that time when God changed my life. Todas estas cosas nos sirven a usted y a mí como inspiración y deben de servir no solo a nosotros, sino a la próxima generación que busquen tener su propia experiencia con Dios. And all of these things should inspire not only us, but the next generation, that they have their own experience with God. Tú tienes tu historia. You have your story. Y yo tengo mi historia. And I have my story. Y lo que Dios ha hecho en mi vida es algo significante y algo profundo. And what God has done in my life is something so significant and so profound. Y por eso digo, así como dijo el rey en el libro de Daniel, and just as the king said in the book of Daniel, es conveniente, es necesario que yo dé a conocer las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. And just as the king said, it is good for me to declare the signs and the wonders that the Most High God has worked in my life. Ahora, en conclusión, este es el mensaje. Quiero que escuchen lo mejor posible. I want you to hear this message. Una fe victoriosa, a victorious faith, conmemora los milagros de Dios y hace resaltar la grandeza de Dios de una manera que inspira a las personas a nuestro alrededor a querer tener su propia experiencia con Dios. A victorious faith will commemorate the greatness of God and the great miracles of God, and will highlight the goodness of God in such a way that it will inspire everyone around you to want to have their own experience with God. Ahí en Gilgal, there in Gilgal, ese era el lugar, esa era su casa, su base de operaciones, their center of operations. Ese es tu hogar, that is your home. Es como tu hogar. ¿Y qué hay en tu casa? What is in your home that commemorates the greatness of God, que conmemora la grandeza de Dios? Tenemos que recordar, we need to be reminded. Tenemos que recordar, tenemos que ser recordados constantemente. We need to be reminded constantly of the greatness of God. You that are young, you need to be reminded of the greatness of God and who God is. Because the Word of God says, remember now your Creator in the days of your youth, before the difficult days come and the years draw near when you say, I have no pleasure in them. Nuestros jóvenes tienen que ser recordados, porque dice Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digáis, no tengo de ellos contentamiento. Un memorial para Dios, a memorial for our God. Es el lugar, es el momento que estamos constantemente recordando lo que Dios ha hecho. It is the place, it is the objects, it's what represents the thing that constantly reminds us
what God has done in our life. Y si tú no has entregado tu vida a Dios, and if you haven't given your life to God, si tú no has cruzado ese Jordán todavía, if you haven't crossed that Jordan yet, es tiempo que cruces ese Jordán. It's time for you to cross that Jordan. Es tiempo que le entregues tu vida a Dios y que dejes que Él haga ese gran milagro en tu vida. It's time for you to let God do that great miracle in your life. Yo quiero orar por ti. I want to pray for you today. Yo quiero que todos nos unamos en este momento y oremos en el nombre del Señor. Padre Santo, yo te pido en este momento por cada persona que escuchó este mensaje. I ask you, Lord, for everyone that has heard this message. Yo te pido que tú los bendigas, Señor, que tú nos ayudes a recordar constantemente lo que has hecho en nuestra vida. Help us be reminded constantly, Lord, of your greatness and your goodness, God, so that we don't fall astray from you, para que no caigamos lejos de ti, Señor, que siempre esté en nuestra memoria el gran milagro que has hecho, that your miracle is always in our mind. Father, we ask you for everyone that has not given their life to you, God. Te pedimos por cada uno que no ha dado su vida a ti todavía, Señor, que tú hagas este milagro en sus vidas, that you do this great miracle in their life, y que ellos puedan entregarse a ti con todo el corazón, and that they might be able to give their life to you with all of their hearts. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus. Gracias, Señor. Amén.